नमस्कार बंधुगण वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट चैनल। तेरे बंधुगण आपण फोन तेरे न्यू इनफर्मेशन लेके आसी जोटा रही ओडिशा रही सरकारी विद्यालय रही वैकेंसी रही। तेरे आसन देखा कौन कौन वैकेंसी अच्छी जो वैकेंसी समस्ते आवेदन करेंगे जोटा आप देखिपे मेंशन रही जोटा कि केंद्रीय विद्यालय तरफ आसी वैकेंसी जोटा कि बहुत बड़ सुवर्ण सुजोग रही कहीं बहुत सारा वैकेंसी अच्छी जमीक रही आप देखिपे जोटा कि रही बालबाटिका पोस्ट रही सहित टीजीटी पीजीटी एवं नर्स पोस्ट माने एवरीथिंग डिफरेंट डिफरेंट योग्यता अनुसार रही वैकेंसी। तेबे आसन देखा ये मेगा नियुक्ति रही विषय सब डिटेल्स यही वीडियो माध्यम कही रखी। आपण मैंने यदि प्रथम थर पर चैनल अच्छा ताहले लाइक करदे शेयर करदे और सब्सक्राइब करने। देखो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करुँच ताहले मते मोटिवेट मिलूँ एनकरेज मिलूँ जदि आप शेयर करुँच जहाँद्वारा इनफर्मेशन इजिली समस्त पाखे पहुँची पार्ची। देखो फोन थे आसी अच्छी बालबाटिका पोस्ट जो जहाँ को नहीं बहुत पिलांकर डाउट था क्यूरी था केबे आसो वैकेंसी तो आपण मान बहुत बड़ नियुक्ति आसी अच्छी जोटा कि आसी अच्छी बालबाटिका सहित डिफरेंट डिफरेंट टीचिंग एंड नॉन टीचिंग आउ मेडिकल लाइन पोस्ट रही। तेबे आसन देखा कौन कौन वैकेंसी अच्छी कौ सब्जेक्ट मानक पोस्ट वैकेंसी अच्छी ता सहित यार योग्यता कौन तार आवेदन प्रक्रिया कौन और चयन प्रक्रिया कौन सब डिटेल्स ए वीडियो माध्यम कही रखी। जमार वीडियोटी काटी काटी देखिए ना वीडियोटी शेष पर्यटन देखिए जहाँद्वारा आप फुल डिटेल्स जानीपारे। आपण मैंने बहुत मत देखुं लाइक कर दिंतु शेयर कर दिंतु सब्सक्राइब मत कर दिंतु। देखो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे मत बहुत सारा मोटिवेट एनकरेज मिल ये मुझे नीनू अपडेट इनफर्मेशन सबुदिन आनीपारि। आप देखो प्रथम पोस्ट कौन देखो रही बालबाटिकार शिक्षक रही पोस्ट रही सहित नर्स पोस्ट रही जोटा कि ओडिया सॉरी ओडिशा विषय शिक्षक है ओडिया विषय शिक्षक रही जोटा कि आम ओडिया टीचर मतलब कहीपर ओडिया सब्जेक्ट टीचर कहीपर ता सहित टीजीटर अदर सब्जेक्ट सब अच्छी डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट रही एवं पीजीटर से बड़ी डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट रही वैकेंसी रही सहित कंप्यूटर शिक्षक रही खेल कोच रही काउनसिलर रही स्पेशल एजुकेटर पोस्ट रही एत बड़ वैकेंसी रही। तेबे आसन देखा ये सब वैकेंसी मान कौन कौन शिक्षाता योग्यता रही आवश्यक रही तार सब डिटेल्स ये वीडियो माध्यम कही रखी जहाँद्वारा आप फुल डिटेल्स जानीपारे। आपण मैंने लाइक करूँ शेयर करूँ और सब्सक्राइब मत कर रखु। आसन देखा तो योग्यता रही देखो योग्यता पीजीटी आपण समझ जानी आगुरी बहुत सारा वीडियो बनाई जोटा कि मेंशन था पीजीटी पीजी विथ बीईडी जोटा कि आपड़ यही योग्यता थी ताहले इलिजिबल हो पारे। से टीजीटी देखो ग्रेजुएशन कनसर्न सब्जेक्ट ग्रेजुएशन करेंगे सहित बीईडी करेंगे आ टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाई करते आपण रिलैक्सेशन मिल भलसे बुझंतु मुझे गोटे कथा कही मुझे डेस्क्रिप्शन जो लिंक देती से लिंक क्लिक कले जहाँ भी डिटेल्स सबकि से मतलब पाई पारे। ठीक अच्छे तो देखूँ आपण मैंने भलसे बुझंतु प्रथम तापर डिटेल्स देखिए नोटिसटा देखो ये मेंशन रही जो कि रिलैक्सेशन मिल जो मैंने सी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाई करेंगे। ठीक अच्छे कि ग्रेजुएशन विथ बीट से एलिजिबल हो पारे जब एक्सपीरियंस थोड़ा रिलैक्सेशन मिल भलसे बुझंतु। नेक्स्ट आस देखिए बालबाटिका टीचर देखूँ +2 विथ DCED कोर्स करेंगे और डिप्लोमा इन नर्सरी टीचर एजुकेशन कोर्स करेंगे कोटा कौ कोर्स देखो +2 सहित सीनियर सेकेंडरी सहित DECED को कोर्स करते और डिप्लोमा इन नर्सरी टीचर एजुकेशन कोर्स करते से इलिजिबल हो पारे। से भाई कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर देखो बी और बीटेक और MCA और BCA और MSc यही सब कोर्स करेंगे जो मैंने सब से कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर इलिजिबल हो पारे। MSc माने कंप्यूटर साइंस ऑनर्स थो PG थो MSc जोटा कह। ठीक अच्छे भलसे बुझंतु। नर्सिंग देखूँ जो मैंने GNM करेंगे से इलिजिबल हो पारे। काउनसिलर देखूँ BA और BSc विथ डिप्लोमा काउनसिलिंग जो अच्छी कोर्स अच्छी से करेंगे कहीं काउनसिलर पोस्ट तो करते से इलिजिबल हो पारे। BA BSc पुणी कनसर्न सब्जेक्ट तो देखो साइकोलोजी सब्जेक्ट सहित तो आपण मैंने भलसे डिटेल्स देख शुणे जहाँ जहाँ मुझे कहूँ आपण मैंने बुझंतु जदि किसी डाउट हुए ताहले जो रही डिस्क्रिप्शन लिंक रे क्लिक कर देखले जानीपारे जदि डाउट तापर हुए आपण मैंने कमेंट बॉक्स रे कहींपारे। गेम कोर्स देखो बैचलर डिग्री कोर्स करेंगे सहित स्पेशल एजुकेटर देखो ग्रेजुएशन विथ स्पेशल बीट करेंगे से इलिजिबल हो पारे।
এইসব রহিলা তার শিক্ষাগত যোগ্যতা রহিলা। তো ଦେଖିଲେ କ'ଣ କ'ଣ ପୋଷ୍ଟ ଅଛି ତାର ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ଦେଖିଲେ। ତ ଏବେ ଦେଖିବେ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦେଖନ୍ତୁ। ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲସେ ବୁଝେଇ ନେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଅନଲାଇନ୍ ହେବ ନା ଅଫଲାଇନ୍ ହେବ। ଯେଉଁ ଠିକଣାଟି ଆପଣମାନେ ପାଇଯାଇପାରିବେ ସେଇଟା ଡିଟେଲ୍ସ ପାଇଯିବେ, ଯେଉଁଟା ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଲିଙ୍କରେ ପାଇଯିବେ। ସେଇଟା ପୁରା ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ଦିଆହେଇଛି। ଅନଲାଇନ୍ ଚାଲିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଛି ଗୁଗୁଲ୍ ଫର୍ମସ୍ ରହିଛି, ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଅଫିସିଆଲ୍ ସାଇଟ୍ରେ ପାଇଯିବେ। ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଲିଙ୍କ କଲା ପରେ ଆପଣ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଡିଟେଲ୍ସ ପାଇଯିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେଇଟା ଅନଲାଇନ୍ ହେଉଛି, ଅଫଲାଇନ୍ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି, ଯେଉଁଟା ଆପଣ ସେଇଟା ସବୁ ଜିନିଷ ପାଇଯାଇପାରିବେ। ଭଲସେ ବୁଝନ୍ତୁ। କିଛି ଡାଉଟ୍ ହୁଏ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦେଖନ୍ତୁ, ସାକ୍ଷାତକାର ହେବ ଆଉ ରିଟର୍ନ ବି ହେଇପାରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଫୁଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ସିଓର। ତ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖି ନେବେ କ'ଣ କ'ଣ ଡିଟେଲ୍ସ ରହିଛି। ତା ଆଗରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ଯେ ଏହାର ଯେଉଁ ରହିଛି ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଯେହେତୁ ସରିଯିବ, ତ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆବେଦନ କରିବେ। ଭଲସେ ବୁଝନ୍ତୁ, ଅନଲାଇନ୍ ଆଉ ଅଫଲାଇନ୍ ବୋଥ୍ ଆପ୍ରେ ଆବେଦନ କରାହେଉଛି, ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ବୁଝି ରଖନ୍ତୁ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯେଉଁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟା ଅଛି ତା ଡିଟେଲ୍ସ ସର୍ଟଲି ଦେଖି ନେବା। ତ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ଲିଙ୍କରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ମଧ୍ୟ ପାଇଯାଇପାରିବେ, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଦେଖାଇ ନେଉଛି। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମାଟ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ସବୁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଲିଙ୍କରେ ପାଇଯିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ସେସବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କ୍ଲିୟରଲି ମେନ୍ସନ୍ ରହିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଯେଉଁଟା କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ୍ ବେସିସ୍। ଭଲସେ ବୁଝନ୍ତୁ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ମେନ୍ସନ୍ ଅଛି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ୍ ବେସିସ୍ରେ ଏଇସବୁ ପୋଷ୍ଟର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ସେ ବୁଝନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟାକି ମୋ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଲିଙ୍କରେ ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ପାଇଯିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଭଲସେ ବୁଝନ୍ତୁ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକି 21 ଆଣ୍ଡ 56 ଇୟର୍ସ ଏକ୍ସପେକ୍ଟଲି 31/3/2026 ଯାହା ରହିବ। ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ହେବ ସେଇ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡେଟ୍ ରହିଛି। ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଜିଟିର କିଛି ରହିଛି, ଟିଜିଟିର ଡିଫରେଣ୍ଟ ରହିଛି, 10, 11, 12, 13 ଚାରୋଟି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡେଟ୍ ଅଛି। ଯେଉଁ ଅନୁସାରେ ଡେଟ୍ ଅଛି ସେ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଫେସ୍ କରିବେ। ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଯଦି ଭଲ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରିବେ ତାହେଲେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହୋଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆବେଦନ କେମିତି କରିବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ମେନ୍ସନ୍ ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ଯେ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଲିଙ୍କରେ ଆପଣ ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ପାଇଯିବେ, ଯେଉଁଟା କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଅନଲାଇନ୍ ଅଫଲାଇନ୍। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏହାର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ କେବେ ରହିଛି। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା କହୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଓନ୍ଲି ଦ ଇନ୍ ଦ ଆବସେନ୍ସ ଅଫ୍ ସିଟେଡ୍ କ୍ୱାଲିଫାଇଡ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଦ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ୱିଦାଉଟ୍ ସିଟେଡ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ହାଭିଂ 3 years ଆଟଲିଷ୍ଟ 3 years ଟିଚିଂ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏଲିଜିବଲ୍ ହୋଇପାରେ, ଯେଉଁଟାକି ଫର୍ ମେ ବି କନସିଡର ମେନ୍ସନ୍ ରହିଛି, ଯେଉଁଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଭଲସେ ବୁଝନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାର ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡେଟ୍ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ 8/2/2026 ଅଛି। ତ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଆବେଦନ କରିନେବେ, ଭଲସେ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ମେନ୍ସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ବାଇ ପୋଷ୍ଟ ଇମେଲ୍ ଅର୍ ଗୁଗଲ୍ ଫର୍ମ ମେନ୍ସନ୍ ଅଛି, ତ ସେ ଅନୁସାରେ ଆବେଦନ କରିବେ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମାଟ୍ ଦେଖି ନେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସ ଲିଙ୍କରେ ପାଇଯିବେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଲା ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମାଟ୍, ଯେଉଁଟାକି ମୋ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଲିଙ୍କରେ ପାଇଯାଲା ପରେ ଆଗ ପ୍ରିଣ୍ଟ ବାହାର କରିବେ, ତାପରେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ସେ ଅନୁସାରେ ଅନଲାଇନ୍ କିମ୍ବା ଅଫଲାଇନ୍ ଆବେଦନ କରିବେ। ଯେଉଁ ଠିକଣା ଅଛି ଠିକଣା ମଧ୍ୟ ପାଇଯିବେ, ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ପାଇଯିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଡାଉଟ୍ ହୁଏ ଆପଣମାନେ ଅଫିସିଆଲ୍ ସାଇଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନେ ସେଠି ଦେଖିଦେଲା ପରେ ଆପଣ ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ବୁଝି ଯାଇପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ସେୟାର କରିଦେବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ଦିସ୍ ୱାଚିଂ।